व्यू 360 में 2023 में पाकिस्तानी स्टार्टअप्स में सरमायाकारी में कमी क्यों हुई और क्या आम इंतखाबात के बाद बनने वाली हुकूमत इस शोबे की तरक्की में रुकावटों को दूर कर पाएगी, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात से पाकिस्तानियों को बहुत सी उम्मीदें हैं। तवक्को की जा रही है कि इससे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम दूर होगा और मईशत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। दूसरे शोबों की तरह मुल्क का स्टार्टअप्स का शोबा भी हालात साजगार होने की उम्मीद में है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के निगरान वज़ीर उमर सैफ ने पाकिस्तानी स्टार्टअप्स के लिए हाल ही में 2 अरब रुपए की सालाना सरमायाकारी का ऐलान किया है। महंगाई, मुल्की कर्ज़ों के बोझ और मुल्क चलाने के लिए ज़रूरी IMF से मुज़ाकरात जैसे बड़े चैलेंजेस के होते हुए क्या इंतखाबात के बाद पाकिस्तानी स्टार्टअप्स की उम्मीदें पूरी हो सकेंगी? आज के प्रोग्राम में हम इसी का जायज़ा लेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नज़र डालते हैं हमारी वेबसाइट पे। क्या चीज़ है आज जो सबसे कॉमन है और सबसे ज़्यादा पढ़ी जा रही है? पाकिस्तान में आइंदा इंतखाबात के बारे में बहुत सी खबरें और उन पर तज्ज़िये आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर भी पढ़ सकते हैं। इतवार के रोज़ उर्दन में अमेरिका के टावर 22 नामी एक फ़ौजी अड्डे पर किए गए ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी फ़ौजी एहलकार हलाक और 34 ज़ख्मी हुए हैं। टावर 22 नामी फ़ौजी अड्डा जिस जगह कायम है, यहाँ उर्दन, इराक और शाम की सरहदें मिलती हैं और इसीलिए ये स्ट्रेटजिक अहमियत का हामिल है। सदर बाइडन ने इस हमले का ज़िम्मेदार ईरान के हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंद ग्रोहों को करार दिया है, जबकि ईरान ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। सदर बाइडन ने कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ब्रीफिंग के बाद अपने एक ट्वीट में कहा कि हम तमाम ज़िम्मेदारों को अपनी पसंद के वक्त और तरीके के मुताबिक जवाब देंगे। 7 अक्टूबर को इसराइल और हमास की जंग के आगाज़ के बाद से अब तक मशरक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात पर कम अज़ कम 150 हमले हो चुके हैं। अमरीका के मुताबिक ये हमले इराक और शाम में मुतहर्रिक ईरान के हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंद ग्रोहों ने किए हैं, लेकिन ये पहली बार है कि ऐसी किसी हमले में अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए हैं। इस सूरत हाल पर मज़ीद बात करते हैं सिक्योरिटी उमूर के तज्ज़ियाकार कामरान बुखारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बाइडन इंतज़ामिया के लिए चैलेंज तो है, इस हमले का जवाब भी दिया जाए और लड़ाई को मज़ीद फैलने भी ना दिया जाए। क्या ऑप्शंस हैं अमेरिका के पास? इस किस्म की सूरत हाल है कि इस वक्त जो है अगर जवाब ना दिया जाए तो ईरान को एम्बोल्डन करने वाली बात है। वो मज़ीद जो है कार्रवाई करेगा, जैसे हम देखते आ रहे हैं। अक्टूबर 7 के हमले से शुरू हो जाइए, हूथियों के जो हमले हैं उन पे जो है ना चले जाइए, और फिर आपको जो अमरीकी अड्डे के ऊपर जो हमला हुआ है, इसने तो जो है वो एक तरह से रेड लाइन क्रॉस कर दी है। तो अब ये है कि अब बहुत प्रेशर में है। इलेक्शन का भी सर पर है बाइडन इंतजामिया के लिए। डेमोक्रेटिक पार्टी का जो है जो फ्यूचर है और सदर बाइडन का अपना पॉलिटिकल फ्यूचर इज एट स्टेक, सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर टू डू समथिंग। लेकिन आपने जिस तरह से मेंशन किया कि बाइडन इंतज़ामिया पे कुछ हल्कों की जानिब से दबाव भी है, ईरान के ख़िलाफ़ बराह रास्त कार्रवाई की जाए, इस हवाले से भी हम मीडिया में देख रहे हैं। उसके अलावा आपने जिस तरह से सदारती इंतखाबात का हवाला दिया इस साल, वो भी हैं। तो सदर तो नहीं चाहेंगे कि ईरान मशरक़ वस्ता में आबनाए होर्मुज़ को बहरी जहाज़ों के लिए बंद कर दे, क्योंकि अमरीकी मईशत पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा उसका। तो सदर बाइडन के लिए फ़ैसला करना कितना मुश्किल है? क्या चैलेंजेस हैं और किस तरह से ये फ़ैसला हो सकता है आने वाले दिनों के लिए? हमला जो है वो किस तरह का जवाबी कार्रवाई किस तरह की जाए? अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। या तो ये है कि आप जो ये ग्रोह हैं, जो प्रॉक्सीज हैं, इनको टारगेट करें। तो इसमें फिर ये है कि शिया मिलिशियाज इन इराक हैं, उन वो भी हैं, उनको भी निशाना लगाया जाए। हूथियों के ऊपर पहले से हमले हो रहे हैं। क्या हिजबुल्लाह को भी इसमें शामिल किया जाएगा? मसला ये है कि ये सब कुछ हो रहा है लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है। ईरान बाज नहीं आ रहा, वो किया जा रहा है अपनी कार्रवाई। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे ईरान को जो है कॉस्ट का एहसास हो कि भाई अगर ये करते रहोगे तो नुकसान होगा, लेकिन जाती है कहीं ये मामला हाथ से ना निकल जाए, ये जंग इतनी फैल जाए कि लेने के देने पड़ जाए। जैसे मैंने अर्ज किया, इलेक्शन ईयर है, तो दिस इज अ डिफिकल्ट कनंड्रम जो बाइडन इंतजामिया के सामने है। तो क्या अमरीकी हिकमत अमली हो सकती है फिर अमरीकी इंतज़ामिया की? क्योंकि आप जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगर इन्हीं प्रॉक्सीज़ को निशाना बनाया जाता है और ईरान के हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंदों को निशाना बनाया है अमरीका ने इससे पहले भी, तो उसके बाद से अभी तक ये हमले रुके तो नहीं हैं। तो क्या हिकमत अमली ले सकता है अमरीका फिर? जिस वक्त कासिम सुलेमानी को हलाक किया गया था, वो ईरान पे बराह रास्त हमला नहीं था,
لیکن ایک ایرانی جو ہے سینئر جنرل کو عراق میں ٹارگٹ کیا گیا تھا. اب ظاہر ہے یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں, آسان نہیں ہوتے ان کو, مطلب جو ہے یو ہیو ٹو ہیو دی انٹیلیجنس ٹو ڈو دیز کائنڈ آف آپریشنز. تو مجھے لگتا ہے کہ ایرانی ایسٹس جو ہیں جو ایران سے منسلک ہیں ان کے پراکسی سے ہٹ کے ان کو نشانہ بنایا جائے گا, لیکن ایران کے اندر شاید جو ہے ٹارگٹنگ نہ کی جائے. وہ ابھی جسے کہتے ہیں نا برج کراس کرنے کی مجھے نہیں لگتا کہ ایپیٹائٹ ہے بائیڈن انتظامیہ میں. تو دیکھنا یہ ہے کہ ایران کے کن اثاثوں پہ جو ہے نا حملہ ہوتا ہے, ان کے کن عہدیداروں پہ جو ہے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. کیا وہ انٹیلیجنس ہے کہ سیریا میں وہ کہاں پر ہیں اور عراق میں کہاں پر ہیں یا کسی اور جگہ پر وہ کہاں پر ہیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو خلیج فارس کے اندر, پرشین گلف کے اندر جو ایرانین نیول ایسٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جائے, جیسے کہ 80 کے دہائی میں ہم نے دیکھا تھا. تو یہ کچھ بیچ کے آپشنز ہیں جس میں آپ براہ راست ایران پہ حملہ نہیں کرتے اور جو پراکسیز ہیں ان کے اوپر جو ہے بس تھوڑی سی مزید پریشر نہیں ڈالتے, کیونکہ دیٹس ٹو لٹل اینڈ دی ادر سائڈ از ٹو مچ. تھینک یو کامران, بہت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور اس حوالے سے آپ ہمیں تجزیہ جو دے رہے تھے کہ امریکہ کے پاس آپشنز کیا ہیں اور کس طرح سے یہ آگے چل کے الیکشن ایئر میں یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. کیا پاکستان کے نوجوان آنے والے انتخابات کے بارے میں پرجوش ہیں؟ کیا وہ اس بار ووٹ ڈالنے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ کیا انہیں لگتا ہے کہ نئے انتخابات آزادانہ اور شفاف ہوں گے؟ اگر انتخابات میں میڈلنگ ہوتی ہے تو کس ادارے کی طرف سے ہو سکتی ہے؟ نوجوانوں کے لیے پارٹی اہم ہے یا امیدوار؟ کتنے نوجوان اس پارٹی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے جسے انہوں نے پچھلی بار دیا تھا؟ نوجوان اپنے ووٹ کے ذریعے کن مسائل کا حل چاہتے ہیں؟ نوجوانوں کو پاکستان کے کس ادارے پر سب سے زیادہ اعتماد ہے؟ ایسے ہی سوالوں کے جواب لے کر جلد آ رہا ہے وائس آف امریکہ کا یوتھ سروے, جو دے گا نئی معلومات اور کچھ ایسے سرپرائزز جو عام تاثر کو چیلنج کرتے ہیں. اب چلتے ہیں شو کے مرکزی موضوع کی طرف, جس کا ہم شروع میں ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان کی وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اسی ماہ کے شروع میں 2 ارب روپے کے سٹارٹ اپ فنڈ کا اجرا کیا ہے, جس کے تحت پاکستانی سٹارٹ اپس کو 70% فنڈنگ جمع کرنی ہوگی, جبکہ 30% سرمایہ کاری اس فنڈ سے کی جائے گی. نگراں وزیر عمر سیف کے مطابق گزشتہ 4 سالوں میں پاکستانی سٹارٹ اپس میں تقریباً $80 کروڑ کی بیرونی سرمایہ کاری ہوئی ہے. ان کے مطابق ملک میں 8 نیشنل انکیوبیشن سینٹرز سٹارٹ اپس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پاکستان میں اس وقت 4000 سے زیادہ سٹارٹ اپس کام کر رہے ہیں. 8 فروری کے انتخابات سے ایک توقع یہ بھی ہے کہ ان کے نتیجے میں بننے والی حکومت سے ملک میں استحکام آئے گا, جس سے مقامی سٹارٹ اپس کے لیے بہتر اور مزید مواقع پیدا ہوں گے. کیا یہ امید پوری ہوگی؟ آج اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں, لیکن سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور اور ملواتے ہیں شعیب ارشد سے, جنہیں 2 سٹارٹ اپس میں ناکامی کے بعد تیسرے سٹارٹ اپ میں کامیابی ملی. پہلے ہی سال میں 1 کروڑ سے زائد کا ریونیو بنانے والے شعیب کو سٹارٹ اپس کی دنیا میں قدم جمانے کے لیے کیا مشکلات برداشت کرنا پڑی؟ سمن خان نے انہی سے جاننے کی کوشش کی. یہ کہانی ہے شعیب ارشد کی, جو 1 سال میں 1 کروڑ کی آمدنی پیدا کرنے والے سٹارٹ اپ کاپی پینسل .pk کے بانی ہیں. اسکولوں کو اسٹیشنری فراہم کرنے والا یہ آن لائن بزنس 2021 میں 2 لوگوں کی ٹیم سے شروع ہوا, جو اب 20 لوگوں پر مشتمل ہے. We have 2 warehouses, one in Lahore and one in Faisalabad. We're handling around 700-800 orders a month, جو کہ صرف آن لائن ہے. And other than that, ہم B2B جو direct supplies to the organizations ہے وہ بھی ہماری چل رہی ہیں. لیکن شعیب ارشد کی کہانی صرف یہیں سے شروع نہیں ہوتی. انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں 14 سال کا تجربہ حاصل کرنے کے بعد انہوں نے 2015 میں آن لائن گروسری اور اس کے بعد ریپلیکا کپڑوں کے کاروبار کو ٹرائی کیا, لیکن دونوں میں ہی کامیابی نہ ملی. جو 2 سٹارٹ اپس ہم نے لیے اس میں جو ویکنیسز ہم نے دیکھی, اس میں سب سے پہلے میں ہمیں ٹرسٹ فیکٹر تھا. ریچیبلٹی اور نیٹ ورکنگ ہم سے نہیں ہو پا رہی تھی ٹو دا ڈیسیجن میکر, بیکاز وی ور نیو. اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ سیٹ بیک ملا اس کا ہمیں. سیکنڈ وینچر کے اندر ہمیں پرابلم لیگیلٹیز کا تھا. وی ور ناٹ اویئر کہ کیا پیپر ورک انوالو ہوگا, کس طرح اس کو کوپ اپ کرنا ہے, کس طرح لیگیلٹیز کو لے کے, رجسٹریشنز کو لے کے, NTNs کو لے کے چلنا پڑے گا. اگر فنڈنگز اور رجسٹریشنز اور فنڈنگز کی طرف جانا ہے اور اپنے آپ کو اگر IPO پہ لے کے جانا ہے تو کیا کیا چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی.
तो स्टार्टअप शुरू करना जितना आसान लगता है उतना है नहीं। यही जानने के लिए हमने एक और ऐसे स्टार्टअप से बात की जो मार्केट में कदम रखने को तो तैयार है, लेकिन बहुत से ऐसे सवालात के जवाबात की तलाश में है जो शायद मुस्तकबिल में उनके आड़े आ सकते हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है। देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट जहाँ पे आप जाके आपको पता लग जाए कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू रजिस्टर कंपनी। ए फियर दैट आई पर्सनली हैव इज़ कि क्या ये इतना आसान है कि मैं खुद भी कर लूँ या इतना मुश्किल है कि मुझे किसी को बहुत ज़्यादा पैसे दे के काम करवाना पड़ेगा। और एक और बहुत बड़ा जो कंसर्न होता है अर्ली स्टेज फाउंडर्स को कि क्या वो कंपनी रजिस्टर करते हुए कोई ऐसी गलती ना कर दें जो लेटर ऑन VCs या जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनको उस पर पॉइंट आउट करके बाद में उनके साथ काम करना नापसंद करें। इधर स्टार्टअप की दुनिया में तीसरी बार एक नए आइडिया के साथ तन्हा किस्मत आजमाने की बजाय शुएब ने एक इंक्यूबेटर में अप्लाई करने का सोचा। इंक्यूबेटर्स ऐसे इदारों और प्रोग्राम्स को कहा जाता है जो नए बिजनेस आइडियाज को मार्केट में अपने कदम जमाने के लिए माहिराना रहनुमाई देते हैं। प्लान 9 पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का एक इंक्यूबेटर प्रोग्राम है। 700 स्टार्टअप्स से मुकाबला करके शुएब पाकिस्तान प्लान 9 के पहले 5 स्टार्टअप्स में जगह बनाने में कामयाब हो गए और यहाँ से उनके वेंचर को एक नई शनाख्त, एक नया चेहरा मिला। PITB जैसा प्लेटफॉर्म और जब उनकी तरफ से वो ईमेल्स और वो प्रपोजल्स जाते थे तो वो एक ट्रस्ट डिफरेंट ही इम्पैक्ट करता था टू दी एंड यूज़र्स। हमें भी स्टार्टिंग में यही लगा कि रजिस्ट्रेशन इज़ एवरीथिंग, अब हो गई है तो वी आर इन सेफ हैंड्स नाउ, बट इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। जो नेक्स्ट हमारा सबसे क्रिटिकल पॉइंट था वो था कॉन्ट्रैक्ट्स का। उसको हम किस तरह लीगल कर सकते हैं, किस तरह हमने उसको MOUs के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर लेके आना है। दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ योर लीगल टीम कि अच्छा आपने अगर एक वेंडर को भी ऑनबोर्ड करना है जिसे परचेजिंग करनी है तो उसके साथ क्या MOU साइन होना चाहिए। अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट को लेके आना है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका MOUs और कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे साइन होंगे और ये कब तक चलेगा, क्या उसके अंदर पॉइंट्स हैं, उनके पर्क्स क्या हैं, हमारे पर्क्स क्या हैं। शुएब को तो अपने सवालात के जवाब इंक्यूबेटर की मदद से बहुत हद तक मिल चुके हैं, लेकिन अहमद नवाज अब भी कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेकर बिजनेस के कानूनी मामलात को अपने तय ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर फैसल कामरान इस वक्त हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि स्टार्टअप्स में पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। बहुत शुक्रिया फैसल हमें ज्वाइन करने का। 2023 में इससे पहले के 2 सालों के मुकाबले में स्टार्टअप्स में होने वाली सरमायाकारी में कमी आई है, क्या वजह समझते हैं आप इसकी? थैंक यू असद। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो स्टार्टअप होता है आपका, इसमें आपकी की चीज़ें कौन सी होती हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका आइडिया, आप किस आइडिया पे काम करते हैं। सेकंड थिंग इज की मार्केट डायनामिक्स। थर्ड थिंग इज योर टारगेट ऑडियंस। तो नॉर्मली हमारे पास जब हम स्टार्टअप्स करने की कोशिश करते हैं हमारी यूथ, तो वो इन चीज़ों में कुछ सिंपली वो जो डेवलप मार्केट्स होती हैं उनको वो फॉलो करती हैं, उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करती हैं। लेकिन वो हमारे पास जो पेन पॉइंट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में कई दफ़ा स्ट्रगल करते हैं और उसकी वजह से हमारे पास जो स्टार्टअप्स हैं उनका एक जो फेलियर रेट है वो ज़्यादा होता है। अब पर्टिकुलरली हम आपके क्वेश्चन में 2023 में हम एक डिक्लाइन आया है क्योंकि एक तो एक ओवरऑल अनसर्टेनिटी हमारे कंट्री में कि बहुत सारी जो पॉलिटिकल एक सिचुएशन थी, इसमें भी आपको लोगों को थोड़ा सा एक आपको उनका जो कॉन्फिडेंस था वो लो हुआ। लेकिन इन जनरल जो ओवरऑल जो दुनिया में अगर मैं देखूं तो स्टार्टअप्स में एक रेवोल्यूशन आया है। आप जनरेटिव AI की बात करें, आप नई टेक्नोलॉजीज की बात करें तो पूरी डायमेंशन चेंज हो गई हैं, जिसमें फंडिंग के मैकेनिज्म, स्टार्टअप्स के आइडियाज के मैकेनिज्म, पेन पॉइंट्स के आइडेंटिफाई करने के मैकेनिज्म सारे चेंज हुए हैं। तो अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया 2 अरब का सालाना फंड जो अनाउंस किया है IT मिनिस्ट्री ने जो किया है, किस हद तक मदद कर पाएगा स्टार्टअप के शोबे को? मेरे ख्याल में बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन अब एक्चुअल जो इसमें की चीज़ है कि हम इसको एग्जीक्यूट किस तरह से करते हैं, हम किन स्टार्टअप्स को लेके आते हैं और क्या हम सिंपल इनक्यूबेटर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या हम उनको इसी तरह कंपटीशन करवाएंगे कि यू कम विद आइडिया। आई नो दिस इज ग्रेट कि अगर एक फाउंडर है वो अपने आइडिया से आए एंड देन ही लिव्स एंड ब्रीथ विद इन दिस आइडिया,
لیکن میرا خیال یہ کہ گورنمنٹ کو اس سے تھوڑا سا آگے بھی جانا پڑے گا. ہم ہمیشہ ایک اسٹارٹ اپ کیا ہوتا ہے, ایک پین پوائنٹ کو حل کرتا ہے نا. تو ہمارے پاس اگر آپ گورنمنٹ کو دیکھیں تو بے تحاشا پین پوائنٹس ہیں ہمارے پاس. آپ ریلوے کو اٹھا لیں, آپ پی آئی کو اٹھا لیں, آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو اٹھا لیں, اگر اس میں ایک سمپل سے پین پوائنٹ کو بھی آپ اس کو سالو کر دیں تو آپ اس ایک ملینز آف ڈالر پاکستانی کی اکانومی میں آپ اس کو پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں. لیکن شاید ہمیں یہ فنڈ بہت امپورٹنٹ ہے, جس طرح سے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, جن اسٹارٹ اپس کو سلیکٹ کرتے ہیں, کون سے آئیڈیاز, کون سے پین پوائنٹس ہم اپنے لوگوں تک, اپنے یوتھ تک اس کو ہم آفر کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم سمپل صرف اسی لیے کریں گے کہ ہمارے پاس اتنے انکیوبیشن سینٹرز ہیں تو شاید وہ اکیلا نہ کافی ہوگا. ہمیں اوور آل اس آئیڈیا کی ریفائنمنٹ کے اوپر, پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے اوپر سب سے پہلے تو ہم پاکستان کو دیکھیں نا, کیونکہ ہمارے پاس ایک جنرلی ریس ہوتی ہے کہ آپ انٹرنیشنلی فنڈنگ کی طرف جائیں. اس میں کئی لوگ صرف فنڈنگ کے لیے وہ اپنی اسٹارٹ اپ کو کرتے ہیں, اور میری جو ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ فنڈنگ کے لیے نہ کریں بلکہ آپ کسی پین پوائنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کریں. ہائی پین پوائنٹ آپ کی لوکل مارکیٹ میں ہے یا دنیا میں کہیں پہ ہے. دنیا میں ڈیفینیٹلی آپ کا کمپٹیشن زیادہ ہوتا ہے, آپ کو بڑی ایک براڈر مارکیٹ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ لوکل مارکیٹ میں کرتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ لوکلی ریلیونٹ میں بھی وہ گورنمنٹ کی طرف سے آئیں, وتھ فنڈنگ آئیں, آپ کو سالو کرنا پڑے گا. گورنمنٹ کو اس کو تھوڑا سا آگے جانا پڑے گا. تو پاکستان میں جو ایکو سسٹم ہے اس وقت آئی ٹی کے شعبے میں یا باقی اسٹارٹ اپس کے لیے کتنا حوصلہ افزا ہے؟ میرا خیال ہم اگر 2-3 اس کے پارٹس ہیں. پہلا اسٹاپ تو جو ہمارے پاس ہیں میرے خیال میں بہت ہی ہیں, جس میں وہ ان کو ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو ایک انکیوبیٹ کر کے ہم ایک کوئک فکسز ہے ہماری اکانومی کے لیے اگر ہم اچھے اسٹارٹ اپس بناتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس سے بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ آپ کے جو 3-4 مین انگریڈینٹس ہیں, آپ کا آئیڈیا, ہمیں لوگوں کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی لوگ کرتے ہیں, فار ایگزامپل ابھی ہم شعیب کی ایگزامپل دے رہے تھے, ہم جو ٹیپیکل ایگزامپل ہم گروسری کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, ہم ٹکٹنگ کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. لیکن دنیا تھوڑی سی چینج ہو رہی ہے. آپ کو اگر دیکھیں تو آپ جنرلی جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں وہ بہت سارے مسئلے مسائل آپ کے ویسے حل کر رہی ہے. ہمیں وہ پرابلمس کو لے کے طرف آنا ہے, پین پوائنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جو ہم ایز اے کنٹری فیس کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہم اپنے گھر کے مسائل کو حل کریں نا, اس کے بعد پھر ہم نے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے. ہم لیگل کی بات کر رہے تھے, ہم اکاؤنٹنگ کی بات کر رہے تھے, کیسے اپنے اسٹارٹ اپ کو لے کے چلنا ہے. پھر اس کے بعد سب سے ایک امپورٹنٹ چیز یہاں پہ گورنمنٹ کو اور فوکس کرنا چاہیے, وہ کیش فلو, رائٹ نا. کیونکہ ہمارے پاس نارملی کیا ہوتا ہے, اگر ہم لوکل مارکیٹ میں کام کریں تو شاید انفارچونیٹلی پیمنٹس کا فلو اس طرح سے نہیں ہوتا جو آپ کا فورن مارکیٹس میں ہوتا ہے, جس سے اسٹارٹ اپس ہوتی ہیں وہ بیڈلی اسٹرگل کرتی ہیں. اور بہت ساری اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ پور کیش فلو کی وجہ سے کہ ان کی پیمنٹ انہوں نے کام کیا ہوتا ہے وہ لیٹ آتی ہیں, دے ول ڈائی. ٹھیک ہے, تو یہ ہم ان جو بیسک چیزیں پہ ہمیں اپنے آپ کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ان بیسک چیزوں کو کچھ حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ انکیوبیشن سینٹرز جو بنے ہیں وہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اس شعبے کو جتنے چیلنجز درپیش ہیں آئی ٹی میں تو کچھ حد تک سپورٹ مل رہی ہے, باقی شعبوں میں کس طرح سے مدد مل سکتی ہے؟ بالکل, انکیوبیشن سینٹرز ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. ایک لمیٹڈ سکوپ ہے, آف کورس ان کے پاس فنڈنگ بھی لمیٹڈ ہوتی ہے, گائیڈنس دیتے ہیں, لوگوں کو کنیکٹ کرتے ہیں, اس میں تو ڈیفینیٹلی وہ سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ اگر آپ اس کو اسٹارٹ اپ کی بات کریں تو یہ آئی ٹی تک نہیں ہے. یہ آپ ان جنرل آپ دیکھیں تو آپ کوئی بھی پرابلم ہے نا تو اس میں تو کوئی بھی بندہ آ سکتا ہے. آپ میڈیکل ڈومین سے آ سکتے ہیں, آپ لیگل پہ آ سکتے ہیں. ابھی اگر آپ ہاروی کو دیکھیں تو جو ایک اے آئی بیسڈ لیگل ایکسپرٹ ہے, لیگل سپورٹنگ چیٹ باٹ ہے, تو دس از ہیوج, ایک یونیکارن ہے. تو اس میں آپ کو ملٹیپل ڈومین اپارٹ فرام آئی ٹی بھی اس میں آپ کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, ان کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے کہ آپ ایز اے انڈیویجول, ایز اے ٹیم, ایز اے انسٹیٹیوشن ہم اس کو آگے لے کے چلیں. رائٹ, بہت بہت شکریہ فیصل, آپ ہمارے ساتھ تھے. اور پاکستان میں اسٹارٹ اپس کس طرح سے اس وقت گرو کر رہے ہیں اور خاص طور پہ ان کا پوٹینشیل کتنا ہے, کیا کیا چیلنجز ہیں, اس پہ آپ نے ہم سے بات کی. بہت شکریہ آپ کا. پاکستان میں گزشتہ 10 سالوں میں فری لانسرز اور چھوٹے سرمایہ کاروں اور ان کے سٹارٹ اپس میں ہم نے اضافہ دیکھا ہے. ان سٹارٹ اپس کی وجہ سے جہاں پاکستان کو معاشی مدد مل رہی ہے, وہیں کئی ایسے بزنس ماڈلز نے لوگوں کے روزگار میں بھی اضافہ کیا ہے جو عام طور پہ مواقعوں کی کمی کی وجہ سے مشکل نظر آتا ہے. ایسی ہی ایک کمپنی بائکیا ہے جو اس وقت کراچی, لاہور, اسلام آباد, راولپنڈی میں کامیابی سے آپریٹ کر رہی ہے. اس کمپنی نے متوسط طبقے کے ایسے افراد کے روزگار کو ایک نئی راہ دی ہے جن کی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ موٹر بائکس ہیں. سدرا ڈار ہمیں بتا رہی ہیں کہ بائکیا کی یہ دلچسپ کہانی کس طرح سے شروع ہوئی. آئیڈیا تھا کہ بائکس بھی بہت زیادہ ہے پاکستان میں, انٹرنیٹ جو ہے پھیلتا جا رہا تھا, اور اسمارٹ فون کو آپ بائک کو ملا کے
इंटरनेट को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर प्रोग्रेस। आजकल इंटरनेट का ज़्यादातर इस्तेमाल तो तफरीह के लिए होता है, चाहे लोग वीडियो देख रहे हैं कि न्यूज़ देख रहे हैं, तफरीह है सारी है। लेकिन आप बाइक और इंटरनेट को आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं रोज़गार में इजाफा लाने के लिए। पहले तो लोगों ने कहा कि जी पाकिस्तान में ये नहीं चलेगा। अब जनरल आप पाकिस्तान में कोई भी चीज़ नई शुरू करनी चाहें तो वो कहते हैं नहीं जी पाकिस्तान में नहीं हो सकता, कि जी इसका कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, पहले किसी ने किया नहीं है। तो आई थिंक आपको देखना चाहिए कि जी आप ये नहीं सोचना चाहिए कि जी पहले किसी ने किया है कि नहीं किया, आपको ये सोचना चाहिए कि पहले किसी ने क्यों नहीं किया, क्या वजूहात हो सकते हैं जिसके तहत ये ना हुआ हो। तो जब आप उनको रिसर्च करेंगे, अगर आपको कोई आंसर उसमें नहीं मिलता, फिर वो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हमने सोचा तो 2016 के एंड में था, लेकिन काम जो सही नौबत पे शुरू हुआ था वो 2017 में हुआ था। तो भी काफ़ी साल हो गए, जाहिर सी बात है, और हमें इतने साल लगे पहले तो अमेरिकन ऐप्स को कम्पीट करने में, फिर मिडल ईस्टर्न ऐप्स को कम्पीट करने में, और अब रूसी ऐप्स को कम्पीट करने में। कंपेटर्स तो हमारे सारे इंटरनेशनल, लोकल तो कोई है नहीं, लेकिन अल्लाह का करना है कि बस अब हम ऐसे एक पॉइंट पे हैं जिस पे हम प्रॉफिटेबल हो गए। तो अब आगे यही प्लान है कि इसको हम जो है पाकिस्तान में दूसरे शहरों में भी फैलाएं और इसमें और कुछ सर्विसेज भी लेके आएँ। अभी जो 2 कामयाब प्रोडक्ट हैं हमारे, वो एक तो है बाइक पे सवारी और दूसरा है बाइक पे डिलीवरी। और इस साल हमने 2-3 और भी प्रोडक्ट्स लेके आए, लेकिन हम कार कैटेगरी भी हमने शुरू की है, तो भी कार रेंटल भी हम लेके आएंगे इस साल। शहर से शहर अगर आपने सफ़र करना हो वो भी हम ला रहे हैं, और डिलीवरी में भी हम कुछ और जो है, जैसे छोटी सुजुकी होगी या शज़ोर होगी, उसकी भी इंट्रोडक्शन ला रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें और बेहतरी होगी। महीने में तकरीबन को 65,000 लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे काम करें। लेकिन अगेन आप ये सोचें कि कोई भी फ़र्द या इंसान जो है, जो कि बेरोज़गार होता है या अपनी आमदन में इजाफा लाना चाहता है, काम पे आने जाने के टाइम पे वो बाइकिया को इस्तेमाल करना चाहता है ताकि रास्ते में कोई बुकिंग मिल जाए, तो वो हमारी ऐप इंस्टॉल कर सकता है। हमारी सबसे बड़ी जो चैलेंज रहा है वो यही रहा है कि हर साल कोई ना कोई बेवकूफ़ इंटरनेशनल इन्वेस्टर आके जो है ना मिलियंस ऑफ डॉलर्स जलाता है और हमें कुचलने की कोशिश करता है। हम लोग रहें, कंपटीशन में रहें और आगे भी रहेंगे इंशाल्लाह, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि अपने मुल्क की चीज़ों को प्रमोट करे। प्रमोट करने का यही है कि बैरियर्स टू एंट्री क्रिएट करे फॉर इंटरनेशनल कंपनीज। और आप कहेंगे ये क्या आप अजीब बात करें, इंडिया ने यही किया है तो आज जाके उनकी अपनी इंडस्ट्री खड़ी हुई है। चाइना ने यही किया है तो आज जाके चाइनीज़ कंपनियां खड़ी हुई हैं। तो आप अगर खड़ी नहीं होने देंगे लोकल कंपनियों को, तो इंटरनेशनल कंपनियों ने आके आपको जो है वो जाहिर सी बात है अपने पैसे से, पावर से कुचलना है। बाइकिया मेरे ख्याल में पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपनियों में से है। क्यों? क्योंकि हम ना सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेहतरी के कर रहे हैं, हम लोगों के लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आ रहे हैं, लोगों की आमदन में इजाफा ला रहे हैं। और मेरे ख्याल में हमारे कम ही कोई कंपनियां हैं पाकिस्तान में जो कि इस मुल्क को ऊपर लेके आ रही हैं किसी न किसी तरह। एंड मेरे ख्याल में अगले 10 साल में हमारा भी शामिल होगा उन ऐसी कंपनियों में जो कि इस मुल्क को आगे बढ़ा रही है। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voa urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और एक्स और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।